regreso. We don't want those things back. Gracias a Dios no las deseamos. Thanks to God, we do not desire them. Ya nos deshicimos de ellas. We already got rid of them. Hemos estado queriendo agarrar ahora las cosas espirituales. Now we are wanting to have those spiritual things. Y en lugar de pelear con mis hermanos en Cristo, And instead of fighting with my brethren in Christ, yo peleo en la alabanza, I fight and praise Him. guerreo en el I espíritu, war in the spirit contra toda oscuridad, against all darkness, contra todo principado, against all principalities, contra toda hueste de maldad, against all hosts of evil, contra toda batalla espiritual. against all spiritual battle. Porque yo quiero ser un hombre espiritual, Because I want to be a spiritual man, una mujer a espiritual. spiritual woman. Yo quiero el poder de Dios trabajando en mi I vida. want the power of God working in my life. Vamos a leer en Romanos, bueno, ya leímos Romanos 7 del 15 al 24. Y esta es una experiencia And this is an experience que todo ser humano tenemos. that all human beings have. Todo creyente, All believer, todo cristiano all Christian que es honesto, that is honest, debemos confesar we must confess que hemos pasado por todas estas cosas that we have gone through all these things y que hemos tenido las mismas luchas que el apóstol describe aquí en Primera de Corintios, and that we have had the same struggles that the apostle describes here in 1 Corinthians, pero que el Señor nos ha hecho vencedores. but that the Lord has made us overcomers. Y aún en este tiempo presente And in this present time, estamos vivos we are alive espiritualmente spiritually por la gracia de by Dios. the grace of God. Porque el pecado Because sin tiene la intención de destruirnos. has the intention to destroy us. Podemos ver a la gente en el mundo, We can see the people in the world. cuál es su condición espiritual, What is their spiritual condition? muertos. Death. Y aún físicamente, And even physically, muchos de ellos a punto de morir many of them about to die por causa del pecado. because of sin. Porque aquel que toda su vida pecó emborrachándose, Because the one who sinned all his or her life getting drunk, destruyó su hígado and they destroyed their liver, y está por morir. and they're about to die. Aquel que toda su vida estuvo fumando, The one that was smoked all their entire life, destruyó sus pulmones, they destroyed their lungs, está a punto de morir. and they're about to die. Gracias a Dios Thanks to God, por Cristo Jesús, Señor nuestro, Jesus Christ, our Lord, que nos ha mantenido vivos who has kept us alive, y que nos ha puesto cerco de bendición and that He has put around us a well blessing para estar hasta el día de hoy to be up to now en la casa del Señor in the house of the Lord con el deseo de bendecir y exaltar su santo nombre. with a desire to bless and exalt His Bendito el holy nombre del name. Señor. Blessed be the name of the Lord. Regresemos a Romanos 7, And let's go back to Romans 7, versículo 15. verse 15. Y dice, porque lo que hago And it says, for what I do, no lo entiendo. I do not understand it. Esta palabra ¿por qué? That word for what Nos explica la expresión anterior, explains the previous expression, vendido al pecado, en el versículo 14. to sin on verse 14. ¿Por qué se siente que está vendido al pecado? Why do you feel you're sold to sin? Porque lo que hago Because what I do, no lo entiendo. I do not understand. Después de que se enoja, After you get angry, que se enoja así mucho they got angry a lot, y se sienta, and you sit, toma un vaso de agua. and you drink a glass of water. ¿No le ha pasado que dice, Doesn't it happen to you? ¿por qué hice tanto escándalo? That you say, well, why did I make a big thing out of it? ¿Por qué exploté tan feo? Why did I explode it so bad? Si no era para tanto. If it wasn't, it was not a big deal. Total. Hubiera hecho algo diferente. I could have done something different. Vamos a pensar que nos enojamos con alguien We're gonna think that we get angry with someone porque
se recargó en nuestro carro. Because we're going to get angry to someone because he leaned against our car. Y llegamos y le gritamos, And we get there and we start screaming. quítate de ahí, Get away from there. vas a ensuciar mi carro. You're going to get my car dirty. Estás muy pesado, le vas a hacer una marca. You're so heavy, you're going to make a mark into the car. ¿Cuándo yo me he recargado en tu carro? When have I leaned against your car? Mi carro no está aquí para que tú te descanses. My car is not here so that you rest. No te quiero ver cerca de mi carro otra vez. I don't want to see you close to my car again. Porque si te veo, Because if I see you, te doy unas patadas. I'm going to kick you. Pero bien enojados. They're very angry. Y luego dijimos, bueno, pues, ¿para qué le dije todo eso? And they're going to say, well, why did I say all of that? No le estaba haciendo nada a mi carro. That person was doing nothing to my car. A lo mejor hasta me lo limpió. Maybe that person even cleaned it. Pero yo ya grité. But I already screamed. Y no pensamos, no lo queríamos hacer. And we don't think, we don't want to do it. De verdad no lo queríamos hacer. No salimos de nuestra casa con la intención de pelear con alguien. We really didn't want to do it. We did not come out of our house with the intention to fight with someone. De verdad, no lo queríamos We hacer. didn't really want to do it. Ni versículo 15, Verse 15. porque lo que hago no lo entiendo, For that which I do, I allow not. ni lo que quiero hago. For what I would, that do I not. Como cristiano, As a Christian, usted ve a ese hombre recargado en su carro, you see that man leaned against your car. de su nuevo corazón, From your new heart, de su hombre nuevo, of your new man, de su hombre espiritual. of your spiritual man. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? What is it that you want to do? ¿Se me fueron? Left? ¿Qué es lo que usted quisiera hacer con ese hombre ahí recargado en su carro? What is it that you would like to do with that man that is leaning against your car? Su nuevo hombre, su ser espiritual. Your spiritual being. Bendecirlo, Bless him. ser su amigo, Be his friend. hablarle de Cristo, Just talk to that man about Christ. darle un folleto. Give him a flyer. Eso es lo que quisiera hacer nuestro hombre espiritual, That's what our spiritual man wants to do. pero no lo hacemos. But we don't do it. ¿Sí? Esta es la lucha de la que está hablando el apóstol Pablo. This is the battle in which the Apostle Paul is talking about. Antes lo que aborrezco, For versículo 15 al final, okay. But what I hate, aquello hago. that do I. Lo que aborrezco es lo que hago. What I hate, that's what I do. Así es de que tenemos que estar en constante oración. So we have to be in constant prayer. No debe pasar un día de nuestra vida We should not pass by a day of our life en que no oremos, that we do not pray. porque no sabemos qué vamos a encontrar en el día. Because we do not know what's going to come up during the day. Versículo 16. Verse 16. Y si lo que no quiero, If then I do that which I would not, esto hago, I consent apruebo que la ley es buena. unto the law that it is good. ¿Sí? Porque la ley me dice lo que no tengo que hacer. Because the law tells me that which I don't have to do. Versículo 16, Verse 16. 17. Oh, excuse me, 17. De manera que ya no obro yo, Now then, it is no more I that do it, sino el pecado que mora en mí. a sin that dwelleth in me. ¿Sí? Aquí tenemos el problema del pecado que mora en mí. Here we have a problem that dwells in myself. Un problema que enfrenta todo cristiano. A problem that every Christian confronts. Y aquí en este versículo vemos cómo el apóstol Pablo And in this verse we see how the Apostle Paul dice, says, no soy yo, it is no more I, sino el pecado que mora en mí. a sin that dwelleth in me. Porque lo que yo quiero hacer,
for that, for what I want to do, es bendecir a esta persona. is to bless this person. Mi primer pensamiento para esa persona es bendecirlo. My first thought for that person is to bless that person. Lo que yo sé que tengo que hacer What I know es that I have to do hablarle de Cristo. is to talk to that person about Christ. Pero el pecado que mora en mí, But the sin that dwelleth in me, como todavía me tiene esclavizado, as I am still a slave of, me hace actuar de esta manera. makes me act this way. Y no estoy hablando de actuar de una manera irresponsable And I'm not talking about acting in an irresponsible way y culpar al pecado. and to blame sin. No, lo que le estoy diciendo No, what I'm telling you, es que tenemos una lucha muy fuerte that we have a very strong battle entre el pecado between sin que quiere esclavizarnos, that wants to make us slaves, quiere tenernos sujetos a su autoridad, want us to have her under, subjected to his authority, y el hombre nuevo, and the new man, este nuevo corazón this new heart, que quiere ser como that Cristo, wants to be like Christ, que ha sido entrenado en la palabra. that has been trained in the word. Hermano, el apóstol Pablo tenía una estatura muy grande. Brethren, the Apostle Paul had a very high stature. Fue un tremendo siervo de Dios. He was a great servant of God. Entonces él se encuentra con esta misma lucha So then he finds himself with the same battle. y dice, este hombre espiritual, And he says, this spiritual man, este hombre que ha sido alimentado con la palabra, this man that has been fed with the word, este hombre que ha sido lleno del Espíritu, this man that has been fed of the Spirit, este guerrero espiritual que Dios está formando, this spiritual warman that God is forming, no quiere hacer eso. that's not going to do that. Sabe que no lo debe hacer. He knows that he shouldn't be doing it. Entonces So then se va a meter en una lucha, he's going to get into a big battle, en una batalla para derrotar, to defeat, para hacerse libre to set himself free de la esclavitud del pecado of the slavery of sin, y no buscar maneras de justificar ese pecado, and not to be looking for ways to justify that sin, sino decir, yo sé que está en mí, but to say, I know that it is in me, ya lo pude ver, I could see it. ya vi que la envidia está dentro de mí, I already saw that the envy is inside of me, porque veo la bendición en mis hermanos y me causa enojo. because I see the blessings of my brethren and it makes me angry. Entonces yo me voy a meter en una lucha So then I'm going to get myself into a battle hasta que derrote este pecado que está dentro de mí, until I defeat this sin that is inside of me, porque ya tengo todo lo que Dios me ha dado, because I already have everything that God has given me, porque a mí de nada me sirve because it is of no good. que si yo tengo envidia, But if I have envy, pero otro hermano de no sé dónde but another brother from somewhere tiene pecado de adulterio, has the sin of adultery, ¿qué comparas adulterio con envidia? what comparison is there, adultery with envy? No es la misma lucha, It's not the same battle. es el mismo, no, es pecado, It is sin. es desobedecer a Dios, It's to disobey God. es tener una batalla dentro de To nosotros. have a battle inside of us. Entonces, And so then, a mí de nada me sirve it is of no good cómo viven los demás, how others live, cómo se comportan los demás. how others behave. A mí lo que me sirve What it is good for me es que yo quiero que el hombre espiritual que está creciendo dentro de mí is that I want that spiritual man that is growing up inside of me siga creciendo continues on growing hasta que alcance la estatura del varón perfecto. reaches the stature of the perfect man. Eso es lo que yo quiero. That's what I want. Aunque batallo con esta ley que está en mi carne. Even though I battle with this law that's inside my flesh. Hermano, yo sé que usted no quiere Brethren, I know that you do not want no leer la Biblia. not to read the Bible. Yo sé que usted quiere leer la I Biblia. know that you want to read the Bible Porque sabe que debemos leer la Biblia. because you know that we should read it. Y que es a través de eso que vamos a adquirir crecimiento. And it is going to be through that we're going to acquire growth. Pero a veces no lo hacemos. But sometimes we don't do it. Estamos en esa batalla. We are in the battle. No tenemos que desanimarnos. We don't have to get discouraged. No debemos decir, ay, pues toda mi vida de cristiano no me va a alcanzar para leer la Biblia.
we're going to say, well, we don't have to say, well, all my life a Christian and I haven't had time to read the Bible. A lo mejor cuando llegue a los 90 ya iré a mitad de la Biblia. Maybe when I turn 90, I'll be halfway in the Bible. No, No. aparte de esforzarnos, Besides of making an effort, tenemos que creer we have to believe que no es eso lo que de veras queremos hacer. that that's not what we really want to do. Estamos pensando y haciendo eso We're thinking and doing that porque nos hemos dejado derrotar, because we have been let ourselves be defeated. nos hemos dejado debilitar por el enemigo. We have let ourselves be weak by the enemy. Pero el Señor Jesucristo But the Lord Jesus Christ dio su vida en la cruz del Calvario gave his life in the cross of the Calvary para que cada uno de nosotros so that each one of us lograra la meta. make it to the goal. Su sangre abrió el camino hacia la nueva ciudad His blood opened up the way towards the new city para que nosotros lo logremos. so that we accomplish it. Por eso la palabra del Señor nos dice, That's why the word of the Lord tells us, todo lo puedo en Cristo I can do all things in Christ que me that fortalece. strengthens me. Y estas batallas And these battles, las podemos vencer en Cristo, we can overcome them in Christ porque Él es nuestra fortaleza, because He is our strength. Él es nuestra fuerza. He is our strength. Pablo no estaba tratando de decir Paul was not trying to say que no era responsable de sus acciones, that he was not responsible of his actions, sino está haciendo una distinción but he's making a distinction entre las dos naturalezas, between the two natures, como lo dice el versículo 20, like verse 26. y dice, And he says, y si hago lo que no quiero, now if I do that, I would not. ya no lo obro yo, It is no more I sino el pecado que mora en mí. that do it, but sin that dwelleth in me. 21. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, I find then the law hallo esta ley, that when I do good, que el mal está en los demás. evil is present with me. No, No. que el mal está en quién? That the evil is in who? En mí, In me. en mí. Nadie más es responsable No one else is responsible de lo que yo hago. of that I do. Aunque digamos, es que me hacen enojar. Even though we say, oh, well, it's just that they made me angry. Nadie es responsable de tu respuesta, No one is responsible of your answer. solo tú, Only you. solo yo. Only Yeah. I. Versículo 22. Verse 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. For I delight in the law of God after the inward man. Oh, pero creo que me salté el 17, el 18. I think I jumped to 18. Sí, déjame leer el 18. Let me read 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, For I know that in me, that is in my flesh, porque tengo el bien, dwelling no good, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. for no good thing, for to will is present with me. Que tengo el querer, perdón. For will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. ¿Qué dice el versículo 18 al principio? What does verse 18 says at the beginning? Yo sé que en mí For I know no mora el bien. that in me, that is in my flesh, dwelleth not good thing. Y esta es una frase difícil de decir. And this is a difficult phrase to say. En mí no mora el bien. In myself, there is no good. Al principio, ¿cómo dice? And what does it say at the beginning? Sí dice en mí, ¿verdad? It says in my flesh. Yo sé que en mí. I know that in me, Es difícil decir it's difficult to say o reconocer or to recognize que sin Dios that without God, no tenemos nada bueno en nosotros. we had nothing good in us. Solo porque Dios es nuestro Señor, Just because God is our Lord, lo bueno que la gente pudiera ver en nosotros the good that people could see in us es la obra de Dios. is the work of God. Es a saber en mí. Is to know in me.
no en los demás, not in everyone else, en mí. in myself. En mí no mora el bien, In me dwelleth no good. solamente lo que Dios ha hecho en mi vida. Only what God has done in my life. Versículo 21. Verse 21. Esta es la ley del pecado. I find then a law. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. La ley del pecado y de la muerte. The law of sin and death. Yo no quiero codiciar I do not wish o tener envidia. to have envy. Yo quiero contentarme con lo que yo tengo. I want to be content with what I have. Pero este pecado de codicia que está en mí, But this sin of envy that is in me, que está en mi corazón, that is in my heart, me hace codiciar. makes me to be covetous. Entonces, me encuentro con la ley So then I find myself with a law que dice no codiciarás. that it says, thou shalt not be covetous. Covetous? O no tendrás envidia. Without envy. Pero encuentro también la ley de la muerte, But I also find the law of death. que si yo sigo codiciando, That I find continuing wanting that, voy a morir espiritualmente. I'm going to die spiritually. Va a llegar el momento en el que la envidia It's going to come to a moment in which envy me lleve a salirme del camino de Dios, takes me to get out of the way of the walk with God, a perderme las bendiciones de Dios. to lose the blessings of God. Entonces, en el versículo 22, So then in verse 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. for I delight in the law of God after the inward man. Estas palabras las está diciendo Pablo como un hombre salvo. Paul was saying these words as a saved man. Se deleita en la ley de Dios. He's delighted in the law of God. Nuestro hombre interior Our inward man se deleita en la ley de is Dios. delighted in the law of God. Nuestro hombre interior Our inward man se deleita en la casa de Dios. is delighted in the house of God. Se deleita en la presencia de Is Dios. delighted in the presence of God. Nuestro hombre carnal Our carnal man no quiere orar. does not want to pray. Nuestro hombre carnal quiere tirarse en la silla y quedarse dormido. Our carnal man wants to just throw himself on the chair and fall asleep. Pero el hombre interior But the inward man se deleita is delighted en la oración. in prayer, Disfruta enjoys la oración. prayer, Saborea la oración. tastes. Se siente Prayer. feliz cerca de la presencia del Señor. He wants to be close to the presence of the Lord. ¿Le ha pasado esto, hermano? Has that happened to you, brethren? ¿Se siente tan bien en la oración You feel so good in prayer que no quiere que nadie camine cerquita de donde usted está that you don't want no one to walk where you're at, para que no lo interrumpa? so that you're not interrupted. No quiere que el tiempo siga corriendo. No, you don't want the time to go by. Quiere estar ahí. You want to be there. Quiere pasar toda su vida ahí. You want to spend your entire life there. Ese es el hombre interior That is the inward man que se deleita that is delighted en la presencia de in the Dios, presence of God, en las cosas de Dios. in the things of God. Versículo 23. Verse 23. Mas veo otra ley en mis miembros But I see another law in my members, que se revela contra la ley de mi espíritu warring against the law of my mind, y que me lleva cautivo a la ley del pecado and bringing me into captivity to the law of sin, que está en mis miembros. which is in my members. Es una gran batalla. It is a big battle. Aquí estamos teniendo una batalla muy fuerte. We are having a very strong battle here. Vamos a leer en Gálatas 5:17. We're going to read in Galatians 5:27. Gálatas 5:17. Galatians 5:27. 5:17. Oh, excuse me, 5:17. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other. Amén. And ye cannot do the things that ye would.
Amén, amén. Esta es la lucha que tenemos todos los días. This is the battle that we have every day. Porque la carne codicia contra el espíritu For the flesh lusteth against the spirit, y el espíritu contra la carne. and the spirit against the flesh. Y estas cosas se oponen la una a la otra, And these are contrary to one to the other, para que no hagáis lo que quisierais. so that ye cannot do the things that ye would. Ni puedes hacer lo que tu carne quiere, Nor you don't want to do what your flesh wants. Cuando la gente ha tratado de salirse del camino de Dios When the people has tried to get out of the walk with God y empezar a vivir otra vez en el mundo, and to start to live in the world again, no pueden. they cannot. Mientras el Espíritu Santo está en ellos, no pueden. While the Holy Spirit is in them, they cannot. Porque el Espíritu Santo está ahí redarguyendo. Because the Holy Spirit is there, rebuking. No se pueden sentir completos en el mundo, They cannot feel complete in the world, pero tampoco se pueden sentir completos en la casa de Dios, but they also cannot feel complete in the house of God. porque están con esa lucha. Because they are with a battle. Su mente quiere las cosas del mundo, Their mind, they want the things of the world. su corazón anhela las cosas del Your mundo, heart desires the things of the world, pero su espíritu but your spirit quiere las cosas de Dios. wants the things of God. Su espíritu ha experimentado el poder de Dios Has experimented the power of God. y quiere el poder de He Dios, wants the power of God. pero está esta lucha, But then there is this battle. la carne contra el espíritu The flesh against the spirit. y el espíritu en contra de la carne. And the spirit against the flesh. Así es de que gracias a Dios So thanks to God, que no va a ser tan fácil but it's not going to be so easy que la carne nos controle, that the flesh control us. porque el espíritu va a estar peleando por usted, Because the spirit is going to be fighting for you. va a estar peleando por mí, It's going to be fighting for me, para que no nos salgamos del cerco de protección de Dios so that we don't get out of the fence of protection of God, y nos querramos ir al mundo. and we want to go to the world. Ya no hay tiempo para hacer eso. There's no time to do that. Ahorita lo que tenemos que hacer Right now, what we have to do es dejar que el espíritu trabaje en nosotros, is to let the spirit work in us, siga teniendo esa batalla en contra de nuestra carne, to be continue having the battle against our flesh, pero nosotros hacernos más del lado del espíritu, but we do more on the side of the spirit. que nuestras decisiones favorezcan más el lado del espíritu, That our decisions favor more the side of the spirit. que nuestro caminar favorezca más el lado del espíritu. That our walk favors more the side of the spirit. Nosotros podemos escoger, We can choose, por ejemplo, for example, sábado en la noche, on Saturday night, por cualquier razón, dormirnos tarde, for any reason we go late to sleep, por cualquier razón que no sea espiritual, for any reason that is not spiritual. nos dormimos tarde We go to bed late o de trabajo. or work. Y el domingo, And on Sunday, obviamente nos levantamos tarde obviously we get up late. y obviamente llegamos tarde a la casa de Dios. And obviously we make it late to the house of the Lord. Y obviamente ya no oramos, Obviously we don't pray. se pasó el tiempo de oración Prayer passed. y todo el día en la casa de Dios, And the entire day in the house of the Lord, si no es que tomamos tiempo para orar antes, if we don't take time to pray before, vamos a estar en la iglesia we're going to be in the church como que nada nos toca, como que nada, no sentimos nada. like nothing happens. We don't feel anything. Tenemos que hacer una elección We have to make a choice del lado del espíritu. of the side of the spirit. ¿Cuál es esa elección? What is the choice? Tengo que dormirme el sábado más temprano, I have to go to bed early on Saturday prepararme desde el sábado porque el domingo voy a estar en la presencia de to Dios prepare myself since Saturday, because on Sunday I'm not going to be in the presence of God. y quiero escoger del lado del espíritu I want to choose in the side of the spirit, y que mi carne, and that baje. my flesh goes down. que mi carne disminuya That my flesh goes down, para que yo pueda tener esas experiencias en el so espíritu that I can have those experiences on the spirit que Dios tiene para mí. that God has for us.
No es porque alguien más lo está haciendo y decimos, wow, qué poderoso estuvo hoy el servicio. But it's not because someone else is doing it and then we say, oh, well, how powerful was the service? Cuando yo vengo dispuesto, When I'm coming willingly, el servicio es poderoso para the mí. service is powerful for me. Hallelujah. Gracias a Dios. Thanks to Aleluya. God. Dios les bendiga. God bless you.